जंगल महल एकादश संघ काली पूजा का खूंटी पूजा का आयोजन बृहस्पतिवार की शाम को आयोजित किया गया। वेद मंत्रों के द्वारा पूजा पाठ की गई। इस बार जंगल महल एकादश संघ 5वां वर्ष पूरा होने जा रहा है, जिसका खूंटी पूजा का आयोजन किया। इस बार महिलाएं काली पूजा का दायित्व भार लिया है। बाहर से इलाके के युवक एवं क्लब के सदस्य मदद करेंगे, मगर काली पूजा महिलाओं के द्वारा ही की जाएगी। महिला के तरफ से ज्योत्सना बावरी ने बताया कि इस बार काली पूजा का थीम रखा गया है युग परिवर्तन। ये 11 नंबर वार्ड उदयनगर के समीप जंगल महल क्लब स्थित है। वहीं पर काली पूजा का खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। काली पूजा को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह दिखाई देता है। पूरे जंगल को विद्युत से सजाया जाता है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस बार भी आकर्षक रहेगा जो परिवर्तन में किस तरह से क्या हो रहा है। काली पूजा को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह दिखाई देता है। पूरे जंगल को विद्युत से सजाया जाता है। दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। इस बार भी आकर्षक रहेगा जो परिवर्तन में किस तरह से क्या हो रहा है, इसको दर्शाया जाएगा। बजट कितना है इस पर पूछे जाने पर बताया कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अभी बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद बजट ठीक की जाएगी। এই বছর এটা আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পুজো। হ্যাঁ, মা কালীর এটা যথাসম্ভব আমাদের ছেলেরাই করতেন ক্লাবে, কিন্তু ওনারা আজকে আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন মহিলাদের। তারা আমাদের যথাসম্ভব সম্মান দিয়ে আমাদের এই পুজো আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরাও চেষ্টা করব যেন আমরা তাদের সম্মান রাখতে পারি এবং পুজোটাকে খুব সুন্দরভাবে আমরা পালন করতে পারি। কারণ জঙ্গলমহল একটা আকর্ষণ রাখে, জঙ্গলটাকে বেস করে একটা পুজো হ্যাঁ থিম তৈরি করে। এবছরে কতটা সাড়া ফেলবে বলে মনে করছেন? আমরা প্রথম যখন শুরু করেছিলাম তখনই বহু মানুষের সাড়া পেয়েছি। আর এটা তো আমাদের পঞ্চবার্ষিকী, বহু মানুষ দূর দূরান্ত থেকে এই পুজোটা আমাদের দেখতে আসেন। তারা অনেক আনন্দের সঙ্গে এই পুজো উপভোগ করেন। আর এখানে যে থিমটা হয় সেটা দেখার মতো হয়। এবারে হচ্ছে মানব জাতির সভ্যতার পরিবর্তন। কি জিনিস সেটা তো মানে দর্শক দেখার পরে এটাকে বলা যাবে যে কি করতে চাইছি আমরা। কত টাকা বাজেট হয়েছে? এটা এখনো ঠিক নেই, এটা পরে একটা করা যাবে। এখন তো শুরুটা করি আমরা। হ্যাঁ, আজকে উৎসবটা রেখেছি, সেটাও মহিলারা সবাই অংশগ্রহণ করেছেন, আমার দাদা ভাইরাও আছেন। সকলে মিলে আমরা এই পুজোটাকে, মা কালীর পুজো যেন আমরা সফল হতে পারি। তাও কত টাকা বাজেট হয়েছে? অনুমানিক একটা সামথিং কিছু এখন তো বলা যাবে না। হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে ज्योत्सना बावरी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।